Lord, you are good, amen. So Merry Christmas. Tahun ini tentunya kita akan banyak di antara kita yang I think gonna go for holiday karena sudah bisa traveling. This might be the last week kita berkumpul bersama. Though minggu depan kita ada Christmas service, but usually setelah tanggal 23 many people are going for a holiday with your family, and it's okay. Enjoy your time with your family at this end of the year, okay? Hallelujah, I love you and thank you so much for coming here today. Terima kasih untuk hadir di sini hari ini. We're gonna hopefully enjoy the Word of God. Hallelujah. Can we just close our eyes for a little while? Boleh kita tutup mata kita? Kamu jangan, kamu lagi main. Just close our eyes and yes Tuhan, Engkau mengasihi kami. Quiet our heart. Berikan kami mata yang bisa melihat dan telinga yang bisa mendengar. Hati yang dapat mengerti. We want to see Jesus. Hati kami merindukan Engkau. When we are near, ketika kami dekat dengan Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Kami rasa damai ketika kami dekat dengan Engkau. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Ada banyak pikiran dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan saudara this whole year. Hari ini it's going to be okay because Tuhan memegang kehidupanmu. You can rest. Saudara bisa duduk di bawah kaki Tuhan. And be anxious not about many things. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Amen. Halo. Saya mau bacakan dulu firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. I hope it's gonna be fun. Amen. It is Christmas. So ini yang kita rayakan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya bisa menerima kehidupan yang kekal. Kita beroleh kehidupan yang kekal. We thank God for salvation, amen. We thank God for the blessing that God gives, amen. Because God so loved the world, karena Tuhan begitu mengasihi dunia ini. Kata love di sini, I think you hampir setiap kita mungkin sudah mengerti. Next, for God so loved, love from agapao, saudara, from agape. Yang kita saya rasa setiap kita sudah mengerti artinya, saudara. It's God's kind of love, kasih yang divine, saudara, yang ilahi, amen. Kasih yang sacrificial, it's agape, saudara. Kasih yang selfless, itu definisi daripada agape. The highest form of love. So it's a perfect love. Selfless, tidak egois. Sacrificial, yang rela berkorban. God's kind of love, pure. Yang begitu murni.
kasih yang daripada Tuhan, saudara. Amen. Kasih divine, saudara, kasih ilahi. That is agape. But God so loved the world. Dia begitu mengasihi saudara. This is the kind of love that He has for you. Waktu saya renungkan ini, so this is the God kind of love. Jadi saya rasa di dalam this kind of love, saudara, sudah begitu sempurna, begitu berkorban, begitu perfect. It's a perfect love, saudara. Begitu luar biasa, selfless. Dan ini adalah kasih yang cukup, yang kasih bahkan ketika Petrus ditanya oleh Yesus, do you agape me? Dia tidak dapat menjawab itu. Karena dia bilang, I phileo you. Karena dia bilang, saya belum bisa mengasihi engkau seperti itu. In such a perfect kind of love, saudara. Tapi kenapa saudara di ayat ini, next. Kalau kita lihat saudara, for God so love. Di sini ditambahkan kata so, begitu saudara. Begitu mengasihi artinya more, saudara. It is sesuatu yang tidak perlu ditambahkan karena agape in itself is already a perfect love. A love that between humans usually kita menggunakan kata phileo, menggunakan kata brotherly love. Tapi agape is already a perfect love. Tapi di sini ketika Tuhan memberikan anaknya, dia berkata for God so love the world, it is unnecessary untuk tambahkan begitu mengasihi, saudara. It is like it doesn't make sense, seperti Tuhan mau mengatakan bahwa I love you perfectly very much, saudara. I love you perfectly very much. This is what God is trying to say to you, bahwa I love you perfectly very much. For God so agape you that He will give His only begotten Son. Dia akan berikan anak yang tunggal kepada saya dan saudara, agar kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So the Father loves us so much. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Dan kita perlu merasakannya, saudara. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan? Next, for God so loved the world. Tadi ada apa? Ada ini ya. Ada ting-tong. For God so loved the world that He gave. Agar dia memberikan, dia begitu mengasihi kita lalu dia memberikan anak yang tunggal, saudara, agar kita bisa beroleh kehidupan yang kekal. Artinya dengan kita menyadari atau menerima pemberian daripada Tuhan, itulah caranya kita bisa mengalami atau merasakan kasih Tuhan. Oke, karena begitu besar kasih Tuhan, maka Dia memberikan anak yang tunggal. Jadi untuk ketika kita menerima pemberian-pemberian daripada Tuhan, itulah caranya, saudara, one of the way untuk kita bisa merasakan kasih daripada Tuhan. When you receive the gift, you understand the love. Ketika engkau menerima pemberiannya, engkau dapat mengerti kasihnya. Amen. But that's the problem, isn't it? Nah, di situ kadang-kadang saudara kita tidak dapat melihat pemberian daripada Tuhan. Kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan karena seringkali kita tidak bisa melihat pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. It is hard sometimes, saudara. The year 2022 goes so fast. Siapa yang merasa ini baru 3 bulan dari 2022, saudara? It's like that is so fast. Kehidupan berjalan begitu cepat. There are so many goals, saudara. There are so many goals. There's so many businesses untuk dikerjakan. Begitu banyak pekerjaan yang kita perlu selesaikan. The world, saudara, move so fast. Especially I feel this year, even for myself, it feels like there's one goal and then there's another goal. There's another goal and then there's another goal. And then there is something new that you have to do all the time. We are moving. From here we are moving. We're gonna have local churches by the grace of God in Jakarta. Amen. Localized nearer to the people's home, saudara. The church come to your to each neighborhood by the grace of God, saudara. So there are things that we have to do, saudara. And the world moves so fast, saudara. Dan seringkali
we fail, kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan, dan karena kita fail to recognize God's gift, pemberian Tuhan. Kita gagal untuk melihat pemberian Tuhan, sehingga kita tidak dapat mengalami kasih Tuhan, saudara. Kita nggak bisa melihat kebaikan. Karena there's something more yang kita sedang kejar. There's something that we want. Sesuatu yang kita sedang inginkan. Amen. I want a lot of things. What do you want for Christmas? What do you want for Christmas? Think of one thing in your mind. What do you want for Christmas? What do you want for 2023, saudara? For the new year. Hallelujah. We have so many things. I have many things, saudara. There are things that I want yang sudah saya screenshot and I'm start meditating upon it. By the grace of God. Amen. I want this. Amen. Nyam. Gitu kan. Seringkali kita, it is hard for us to see God's kindness. It is hard for us to see God's kindness. And it's hard for me to experience God's love. Karena ada hal-hal yang belum kita miliki. Ada masih banyak hal yang perlu kita kejar. Saudara, waktu Hagar keluar dari rumah, satu hari dia kekurangan minum. Dia nggak ada minuman, saudara. Waktu dia nggak ada minum, dia berteriak kepada Tuhan. Next, Hagar, dia menangis kepada Tuhan. Dia berkata, ketika dia duduk di situ, menangis dia dengan suara yang nyaring. Hagar, saudara. Karena dia nggak ada minuman, dia beserta dengan anaknya nggak bisa makan. Lalu apa yang Tuhan katakan di situ? Next, lalu Tuhan membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Perhatikan di situ bahwa Tuhan bukan memberikan sebuah sumur, tapi Tuhan membukakan mata Hagar untuk melihat sumur yang sudah ada, saudara. Karena seringkali di dalam kehidupan kita, saudara, it is not the gift that we want yang terpenting, saudara. Tapi it is the gift that is already there, saudara. Yang seringkali kita gagal untuk lihat bahwa ada banyak hal. Ya sih, jadi kita sedang menangis di sini. We are crying out bahwa we are not satisfied mungkin. We are crying out untuk hal-hal yang kita belum miliki. Hal-hal yang kurang di dalam kehidupan kita. Lalu di situ Tuhan membukakan mata Hagar agar dia bisa lihat. Because many times this is all we need. We need an eyes to see. Kita perlu bisa melihat mata bahwa Tuhan udah berikan hal-hal yang baik. Bogat. Masih belum mengerti tanda ya. Tadi saya kasih tanda ya kan, dia belum sekarang. Kayak tandanya masa harus kayak gini-gini kayaknya. Kalau tandanya kayak gitu nanti ya gitu. Ayo oke? Allah membuka mata Hagar. So I think seringkali yang kita perlukan adalah agar mata. This is what we need. Kita perlu mata yang bisa lihat hal-hal yang Tuhan udah kasih. Towards the end of the year, I want to share this with you. Karena I know your life, there's a lot of things you want to achieve. By the grace of God, amen, you will achieve it, amen. Amen, I think, amen. I think, amen. If not, God have something better. I think so, amen. It is hard kan, tapi untuk melihat sumur yang Tuhan udah kasih. Karena seringkali kita melihat yang belum ada, saudara. Karena ada begitu banyak kekurangan. And being honest, begitu banyak kekurangan. There is one special car that I want, saudara. Membuat saya merasa sangat kekurangan. Maybe there's a house that you want. There is something that we want, saudara, membuat kita merasa kekurangan, saudara. Tapi kalau kita lihat Yesus, saudara, waktu Yesus, saudara, dia melayani 5.000 orang. Dia yang gak ada makan, saudara. Next, lalu ada anak kecil, saudara, bawa 5 roti dan 2 ikan. If you're a boss,
and you have so many problems, and then you have 5,000 customers needed bread. You are a bread seller. Lalu anak buah saudara bawa 5 roti dan 2 ikan, what do? You're gonna smack him on the head and fire him on the spot, amen? Oh, by the grace of God, you are fired. May the Lord be with you, amen. Lalu ada 5 roti dan 2 ikan, next. Lalu ketika Yesus ambil roti itu, boleh dibantu ininya, slide-nya lebih cepat ya. I'm just joking. Yesus mengambil roti itu, Yesus mengucap syukur. Saya tahu bahwa mata kita seringkali bukan cuma nggak bisa melihat sumur, tapi seringkali mata kita melihat apa yang kurang, saudara. There is so many things that is lacking. The money in the bank is lacking. The pekerja kita lacking. The friendship, the friends that we have is not as the friends that we want. They do not do enough. There's so many things that is lacking, saudara. Tapi waktu Yesus, saudara, melihat apa yang kurang, saudara, this is the first thing that he did. Ini yang dia lakukan, dia ambil apa yang kurang and he gave thanks. Dia bersyukur, saudara. Lalu setelah bersyukur, ketika dia bagikan, it multiplies, saudara. There is a miracle, saudara. The miracle happened, saudara. But first is the thanksgiving from the heart, saudara. And maybe, saudara, untuk kita bisa hidup dengan senang dan dengan damai dan dengan sukacita hari ini, saudara, we can enjoy life, live full. Kita bisa hidup bukan besok, tapi kita bisa hidup hari ini. Adalah, saudara, untuk bisa melihat sumur yang Tuhan udah kasih, agar mata kita bisa terbuka untuk apa yang udah ada, agar kita nggak terus menangis untuk apa yang kita inginkan, tapi juga agar Tuhan bisa bantu kita untuk kita belajar melihat yang kurang dan kita bersyukur. Yesus bersyukur bukan hanya karena rotinya, tapi Yesus bersyukur karena dia tahu ada Allah di balik roti itu, saudara. Bahwa there is something, saudara, you might be lacking, saudara. But there is something in the lack, saudara, bahwa there is God even in your lacking, saudara. And we thank God, saudara. Saudara, kemarin itu saya sakit COVID, saudara. 2 minggu, 3 minggu lalu udah negatif, tenang. Ada yang langsung pindah ke belakang, seret. Saudara, saya baru sadari waktu saya ukur suhu saya 38,4. Begitu gak nyaman. I was so uncomfortable, saudara. Lelaki kalau sakit kan kayak gitu ya, kayak udah mau kiamat, bener ya? Women are tougher when they are sick, but when men usually are sick, they're like, I'm dying already. I think I'm gonna die tomorrow. Tapi saya di situ sometimes, saudara, hal-hal yang kita nggak pikirkan, saudara. Kita bisa syukuri, thank God. Waktu saya 37,5, oh my gosh, kita cuman dikasih 1 derajat kurang atau lebih, saudara. And our world is ruined. Dan pada saat itu saya menghargai, in some weird moment, saya menghargai bahwa derajat saya turun 1 derajat. God, thank you for 37,3 derajat. Karena the past 3 days I was like in hell. Jadi mungkin di hell bukan ada api, saudara. Dinaikin derajat tubuh kamu, saudara. Kapok, saudara, langsung, ya kan? So thank God, saudara. Kadang-kadang kita perlu, waktu Yesus lihat roti itu dia bilang ini kurang. Lalu dia thank you Tuhan dulu, saudara. Pada waktu malam Yesus diserahkan, saudara, Yesus memberikan syukur kepada Tuhan di waktu-waktu yang menurut saya, kalau saudara perhatikan di perjanjian baru, di waktu-waktu teraneh dan terunik, saudara. Satu hari dia berterima kasih sama Tuhan pada malam waktu ia diserahkan. On the night he was betrayed. Waktu malam dia diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku. Perbuatlah ini yang diserahkan kepada kamu. Yang diserahkan kepada kamu. Saudara, Yesus tahu dia akan betray. Tahu. Karena dia bilang waktu dia makan sama Yudas. Dia bilang ada 1 orang di sini yang akan menyerahkan aku. Yesus tahu, saudara, bahwa dia akan diserahkan. Dia tahu kapan dia akan diserahkan, saudara. He knew, saudara. Tapi pada waktu malam ia diserahkan, ia mengucap syukur. Lalu dia ambil roti itu, lalu dia bilang gini, saudara, perhatikan. Tubuh ini diserahkan kepada kamu.
Dia bisa bersyukur di situ, Yesus bersyukur di situ. Karena waktu dia tahu dia akan diserahkan, dia tahu bahwa tubuhnya akan diserahkan untuk kamu. Seringkali kita bisa bersyukur, saudara, walaupun kita lelah di dalam pekerjaan kita, maybe kita nggak bisa bersyukur atas kelelahannya, tapi kita bersyukur for the joy of giving. Karena saudara, bahwa hasil daripada kelelahan gini, I can bring home something to my family. And you can thank God for that. You can find joy in that, saudara. Dan Yesus, dia bukan bersyukur, bersyukur aku akan dikhianati. It's not that. Tapi pada waktu malam, ia dikhianati, dia mengucap syukur, dia menyerahkan rotinya dan dia bilang, ini adalah roti, ini adalah tubuh yang akan diberikan kepada kamu. Because dia tahu waktu dia diserahkan oleh Yudas, itu adalah penyerahan of his body and his love to you, saudara. And he was thankful for that, saudara. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. He was thankful bahwa dia bisa diserahkan kepada saudara. Dan seringkali, I know many of you, you are tired. And you are doing this for your parents. And maybe saudara waktu, when you reach home, saudara, it is hard for you to be grateful because you are so tired. Maybe you are doing it for your marriage, for your wedding. Tapi saudara, maybe you cannot be, seringkali kita udah gak bisa bersyukur karena we are so tired, saudara, every day. There's so much goal. Dan kita lelah, saudara, tapi I want us to just slow down a little bit. And remember why you are doing all this. Kenapa kita melakukan semua ini. And for some of you, it is for your family. You are tired and you come home because you want to give the best for your husband. Because you want to give the best for your wife. Because you want to give the best for your children. And for that you can thank God for the job that is tiring. And for that you can thank God for the job and for the boss that is annoying. And for that you can thank God for the goals you are chasing. And for that you can thank God for the traffic that you are in. Because you get to give something to your loved ones. And for that, we can be thankful. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So Jesus found a way. His eyes had a revelation to see good in the things that is happening. And he can see that. Bahwa in the lacking there is God. Bahwa in the bad things there is something that he can give to others. Apakah miracle hanya terjadi ketika kita thankful? Yes. Miracle only happen when we thank God for the lacking. Miracles happen. Saudara perhatikan waktu orang Israel kekurangan makanan. Next. Before the law. Sebelum hukum Taurat. Di padang gurun bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan kepada Harun. Dia berkata kepada mereka, kamu bawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh kami semua dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut, bilang kami lapar. Next. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti kepadamu. This is God's kindness. Waktu mereka komplain, God still gave them food. They were not judged. After the law they were judged. But before that, saudara, they complained and God gave them food. But is this the way to live? Kejadiannya mirip dengan Yesus waktu dia punya 5 roti dan 2 ikan. Dan dia juga kekurangan. He lacked bread. The Israelite lacked bread. Mereka sama-sama kekurangan roti. Tapi I think we can live a fuller life. Kita bisa hidup lebih bahagia dari momen ke momen. Kalau kita bisa lihat kekurangan itu dan kita bisa mengerti dan kita bisa bersyukur dan kita bisa alami bahwa there is Jesus in this.
And we want to live a happy life, right? Kita nggak bisa tunggu besok. Kalau kita udah terima. Dan Israel, akhirnya kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, all they did, seringkali yang mereka lakukan is complain. They feel that God hates them, God doesn't like them, God wanna starve them. Tuhan gak mau kasih mereka minum, walaupun akhirnya Tuhan kasih minum. Walaupun akhirnya Tuhan kasih makan, walaupun akhirnya Tuhan kasih daging, walaupun akhirnya Tuhan jaga mereka. Tapi saudara, the journey has been a hell for them. Satu hal yang kita gak mau saudara terjadi dalam kehidupan kita adalah one day kita capai semua yang kita inginkan. That big house that you are dreaming of. That car that you have been eyeing for. That company, goal that you have been, yang sudah saudara doakan. Yang kita gak mau adalah satu hari kita capai itu semua. Dan we realize bahwa all this year we did not enjoy even a second of our life, saudara. And we did not live a full life. Ada satu film, saudara, film Adam Sandler, kalau saudara ingat, judulnya Click. It's a very good movie, you can watch that. Jadi dia dapat sebuah remote, seperti dari Tuhan gitu, dapat remote. Dia kalau lagi bosen dalam kehidupan dia klik. Waktunya hilang, tahu-tahu langsung ke tempat yang dia suka. Jadi saudara, lagi makan malam, anak lagi nangis apa, dia klik aja, seret, tahu-tahu masuk lagi, dia lagi promotion. Dia klik terus saudara, tapi ternyata remote controlnya bisa hafal apa yang kamu gak suka, yang dia gak suka. Jadi saudara tahu-tahu dia gak perlu klik, selalu saudara kehidupan dia fast forward. Graduation anaknya, saudara suddenly anaknya menikah, suddenly dia jadi CEO, suddenly terus waktu dia tahu-tahu dia udah tua. And he has everything that he wanted. Lalu dia bilang, it is so sad. Anak kita waktu pergi sekolah gimana? No, that part you did not like. Jadi it was fast forward automatically. Loh waktu anak kita, and all the experiences yang dia gak suka. The dinner, the birthday party and everything yang for him, semuanya lewat. Dan dia sampai di tempat yang he had everything. But he did not enjoy anything. Dia gak bisa nikmati semua yang dia punya. Karena semuanya lewat. I pray bahwa kita di dalam kekurangan yang kita punya, we get to enjoy today, amen. Dan hari ini kita bisa nikmati bahwa ada 5 roti 2 ikan. Thank you God. We want to have a big company. Tapi hari ini pekerja ada berapa? Me, myself, and I. That's a big company, amen. Lord, thank God for me, amen. You want to have a... Because everything yang God gives is a gift, saudara, amen. The situation is bad. Satu hari Paulus lagi di penjara. Are you okay guys? Ya. Satu hari Paulus lagi di penjara. Dia bilang begini. I thank God, saya berterima kasih setiap kali aku mengingat kamu. There's always something to be thankful of. Bahkan waktu dia di penjara, it is very hard untuk berterima kasih. In many situations, saudara bisa testify to that, right? It is true for me. Banyak seringkali, I'm a very goal-oriented person. There's always something to chase dan seringkali it's hard for me to be thankful untuk hari ini. Dan apalagi kalau keadaannya nggak begitu baik, saudara. Tapi Paulus di tengah-tengah penjara, he found something to be thankful. Saya berterima kasih ketika saya mengingat kamu. Hey, God gives people in your life. Ada ayatnya di Amsal yang berkata bahwa ada teman yang lebih dekat dari saudara. If you have that, God is blessing you.
Atau kalau saudara punya saudara yang dekat juga it's a blessing. Tapi but I'm saying the word of God say ada teman yang lebih dekat dari saudara. It's a blessing. And this Christmas just be slow down a little bit with all these goals yang kita miliki dan remember them. Thank God for them. Thank God for the friends that has been supporting you saudara and has been with you thick and thin di dalam waktu yang sulit maupun keadaan yang ringan. Kalau ada teman saudara seperti itu di sini boleh berikan mereka sebuah pandangan cantik. Thank God. There is something even in the lacking. There is something. Kadang-kadang saudara yang kita perlu adalah perspektif untuk bisa melihat. So yesterday with with the company yang I'm in saat ini juga saudara, dan kami sedang mengirimkan hampers, dan this year I'm in charge saudara. By the grace of God I am in charge. I have never sent any hampers before. I have never, I think, open any hampers that you guys send. Biasanya bukan saya yang buka. So I'm really lacking in experience in this sending hampers thing. Amen. Jadi saya kirimkan 15 lilin saudara. I just put it in JNE saudara. Bilang this is fragile. Saya kira kan kayak di pesawat ya. Just tell them it is fragile. Oke. Terus sampai-sampai mulai ada laporan bahwa pecah lilin-lilinnya. I'm like, oh my gosh. Such a Christmas kemarin ya baru saya terima kabar. I'm like, oh Jesus. Lalu yang pertama saya takutkan apa? I know it. Saya bakal khotbah tentang thankfulness. Dan jadi saya langsung ingat ada seorang yang pernah cerita sama saya. Dia takut banget kalau khotbah katanya. Karena dia tahu khotbah atau tulis lagu. Jadi saudara tahu siapa. Katanya seringkali hal-hal yang berat itu terjadi kepada kehidupan dia. Dia bilang ini so scary to preach or to even write songs. Dia bilang karena hal-hal itu terjadi. And I was remembering that yes this is so scary. Seringkali waktu kita khotbah dan saudara udah pernah dengar kalau kita dekat sama Tuhan banyak cobaan. Iya kan? So I was showering and I say like harusnya lain kali jangan khotbah yang begini-begini nih. Thankful. Lalu saya shower and I remember something. It's a perspective that makes you thankful. Lalu saya sadar begini. What if bukan karena saya mau khotbah thankfulness lalu sesuatu yang buruk terjadi pada kehidupan saya? What if bukan karena saudara dekat sama Tuhan lalu cobaan datang? What if Tuhan ingatkan saya untuk khotbah tentang thankfulness karena something is going to happen in which I can resist, di mana saya bisa tetap bahagia throughout the days because aku sudah merenungkan thankfulness for the whole week saudara. Bagaimana kalau bukan karena saudara dekat sama Tuhan lalu cobaan itu datang. Tapi saudara, Tuhan tahu bahwa there's a lot of temptation that you gonna face. Oleh karena itu dia datang kepada kamu dan dia tarik kamu lebih dekat sama dia. So that you are strong in the name of Jesus. And then that perspective changes me saudara. Lalu saya juga ingat ada yang ngomong sama saya. Kayaknya tadi dia orangnya nyanyi di sini pegang gitar. I don't know who. Dia bilang setelah kita khotbah shalom. Lalu COVID terjadi gak ada shalom-shalomnya. Membuat saya berpikir benar juga ini. What's going on with this God? Tapi I think it's the same. Bagaimana kalau God gave us shalom agar ketika kita mengalami 2 atau 3 tahun yang kita alami the hard part ini. Tuhan bilang remember there will still be shalom by the grace of God. Amen. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik seperti ini. Dan I remember this saudara. Waktu Tuhan ciptakan manusia. Next. And God planted a garden in the east in Eden. Kevin. Ini namanya Kevin saudara. Amen. Baca ayat terus sampai ke sini jadi ingat dia. And there he put
the man he had formed. How crazy is that? Saudara sadar? Tuhan menanam semua garden. Dia udah tanam saudara, semua yang diperlukan baru dia taruh human. Tuhan has prepared, Tuhan udah siapkan dulu semuanya baru dia taruh human. And that is the kindness of God in your life. I know it seems lacking. Karena buat Eve masih ada yang kurang, ada Hawa masih ada yang kurang. Karena masih ada pohon yang mereka nggak boleh makan. Tapi actually this has been the kindness of God. If you can see, Tuhan tanam dulu semuanya. Tuhan ciptakan dulu semuanya. Baru dia ciptakan manusia saudara. Karena saudara He wanna prepare everything. Though sometimes you think it's still lacking. There is something that you cannot have or do not have. But actually God has prepared everything for you to enjoy in the name of Jesus. And this oleh karena itu saudara, what do we need again? An eyes to see. Mata yang melihat saudara. Next, lalu Tuhan di hari pertama Tuhan ciptakan. Tuhan berkata jadilah terang saudara. Okay, this is perspective. Okay, you might not cry today but this is a new perspective. I pray. Tahu nggak waktu kita masuk rumah? Pertama kali kita lakukan apa? Nyalakan lampu. Agar apa? Agar saudara dapat melihat. That is the purpose of light. Saudara, you turn the light so that you can see, saudara. Oleh karena itu di hari pertama Tuhan ciptakan terang. Agar apa? Agar waktu manusia hadir di tengah-tengah begitu garden yang begitu indah. Agar mereka bisa lihat semua yang Tuhan sudah kasih pada kehidupan mereka saudara. So that they can see how beautiful the world is. Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Next, waktu Tuhan ciptakan saudara di ayat yang tadi. God has planted a garden. There he put the man he had formed. The Lord made all kind of tree grows out of the ground. Trees that were pleasing to the eye. Dan Tuhan buat semuanya itu enak, menarik untuk dilihat saudara. Because God wants us to learn. Hari ini I think I feel I'm in the garden again. And I learn to see. Let there be light. Karena Tuhan mau saya lihat. These are all so beautiful. Maybe what I need is not more. But maybe what I need is to be able to see the things that are already there. Udah ada sama kehidupan kita saudara. Dan di situ kita bisa bahagia. And this year he has been so fast chasing goals. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dibawanya semua kepada manusia untuk melihat. Tuhan Dia bawa binatang itu semua. Bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Out of the ground the Lord God formed every animal of the field, every bird of the sky, brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called a living creature, that was its name. Tuhan udah kasih, saudara, naming is because of belonging. Saudara sadar kan? You name something, you have the right to name something because it belongs to you. Amen. Saya ada sebuah, I don't like funny dolls, saudara. Apa boneka yang lucu-lucu saya nggak suka. Tapi ada satu boneka anjing saudara. Bentuknya, karena dulu dijual sama orang yang membutuhkan jadi kita beli. Satu hari saudara saya berikan anjing itu nama. Why? Because it is mine. Saya berikan dia nama Mopi. Bukan karena cute. Tapi saya baru sadar waktu satu hari saya lap meja dengan boneka itu. I mop the table with that. Aku bilang sama bonekanya, from now on you shall be called Mopi. You are to mop.
Ya kan? So dirty. You can name because it is yours. Dan Tuhan udah taruh semua binatang itu di bawah the dominion of man. It's yours to reign. Amen. Lalu apa yang Tuhan minta? Namakan setiap binatang itu satu persatu. Berikan nama. You get the meaning? Artinya Tuhan wants you to name the gift that is already yours. God wants us to learn. God give things in your life. Don't just pass it. But start to slow down your life. Breathe in, breathe out. Slow your life. Pandang hal-hal yang Tuhan sudah kasih. And start naming them. Lord, I thank you for Isaac. Thank you for my friends. Thank you for the church. Thank you for my family. Tuhan tertarik. Katanya di sini, He brought them to the man. Dia bawa the animals to see what he would call them. Tuhan mau lihat manusia kasih namanya apa ya. He's interested. So I learn to have time. Acong pernah khotbah satu hari, dia bilang dia bersyukur karena dia bisa bernafas. Ini sometimes klise untuk kita. Thank you for the breath. Tapi waktu orang yang hampir tidak bisa bernapas selama 1 bulan, when he thank God for the breath is different. Karena he can feel there is a blessing. Jadi hari ini saudara, slow down and thank God. Belajar untuk melihat keindahan yang Tuhan kasih pada kita. Pagi hari di rumah saya, sore hari kalau di rumah saya ada sunrise, ada sinar matahari yang begitu orange masuk ke rumah. Thank God for the sun rays, it's so beautiful. You go out of the house, thank God for this. And I walk slowly, I learn to walk slowly and I start to thank God for the thing that is already there. Masih banyak pemberian yang saya inginkan. Tapi hari ini I learn that I can be joyful and happy and satisfied today. Karena pemberian yang sudah ada pada kehidupan saya. Because God is good. Boleh kita beri kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini contohnya, saya kasih contoh. Oke, kita udah harus selesai belum? Belum ya? Sebentar lagi, oke. Saya mau kasih contoh sama saudara. Siapa di sini yang mau pesan makanan, pernah mau pesan makanan, udah gak tahu mau makan apa? Angkat tangannya. Lihat Gojek, aduh I don't know what to eat man. Can you choose already? Kamu pilih deh. Udah gak tahu mau makan apa, aduh ya kan. Saudara, ada ayat yang bilang gini. This verse touches me. Touch me, next. Engkau akan makan dan akan kenyang. When you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. Waktu kamu udah makan and are satisfied, praise the Lord. Setiap kali saya lagi bingung mau makan apa, I stop and I like, gila banget ya. I have eaten and I am satisfied. Sampai udah gak tahu mau makan apa. Because you have tried it all. You don't know what to eat anymore. You have tried everything. Foie gras, have you tried? You have. Wagyu A5, all you can eat. Udah, let's go. Udah pernah maksudnya. What are you talking about?
Amen. Kuah burung dara. Yum. I ate that. Barusan. Tapi kadang-kadang waktu saya lihat itu gila ya. Semua yang kamu mau makan, kamu akan makan dan akan kenyang kata Tuhan. Dan kadang-kadang kita kira masih itu ada di depan, tapi sometimes waktu kita sadari bahwa ini bukan ada di depan, ini udah terjadi sama kehidupan kita. Sama kehidupan saya kadang udah gak tahu mau makan apa, ujung-ujungnya makan apa lagi. Back to basic, Bu Kris. Back to basic saudara, kenapa? Karena kita udah coba semua dan kita udah kenyang saudara. Dan Tuhan begitu baik saudara. Oleh karena itu saya mau kasih tahu sama saudara, saya jarang berdoa makan. Karena I feel it's religious. I feel very religious. Tapi sering di tengah saya makan, in my heart I say, this is so nice, thank you Jesus. Just a simple. Karena I want it to be genuine inside my heart. Waktu saya makan saudara yakiniku ya. Daging saudara. Nggak tahu berapa kilo masuk ke perut ya kan. Napas susah. Ya kan. When you have eaten and are satisfied, you shall bless the Lord. Tuhan udah satisfy kita. Aku tahu memang mau uang di bank 5 kali lipat dari sekarang atau 50 kali lipat. Saya dengar baru satu interview. Dia bilang there is a certain money that you have. After that it won't make any difference in your life. Udah gak akan ada bedanya dalam kehidupan saudara. You want that? Amen. It is around 20 million rupiah. So after I'm just joking. Tapi kenapa kita susah berterima kasih? Karena seringkali waktu sesuatu yang kita baru terima, it is very easy to thank God. Kita bisa rasakan kenikmatan. Tapi biasanya waktu time erodes satisfaction. Oke? Waktu mengikis kenikmatan. Next. Orang Israel waktu dia dikasih, mereka minta didatangkan burung puyuh dan dengan roti dari langit dikenyangkanlah mereka. They were satisfied with the bread of heaven. Satisfied, hati mereka puas saudara. Tapi saudara gak lama kemudian, next 1 atau 2 tahun kemudian, sekarang kita kurus kering. Gak ada sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Waktu mereka pertama dapat mana, mereka bilang, oh this is thankful, satisfied banget. 1 tahun kemudian, kita kurus nih. Kenapa? Makanannya ini, cuman ada ini. And I realize seringkali di dalam kehidupan saya is like that. Wah, I thank God. Kita bersyukur untuk hal yang kita miliki. Thank you for the job. Tapi berikutnya, the job. Amen. Seringkali itu terjadi, amen. Hari pertama thank you for the child that the Lord has given. 3 tahun kemudian, aduh enaknya kalau lu yang gak ada anak, aduh. So good, bersyukur lu. You're married. On the altar. Ya kan. Makanya saya mau bacakan dari hati yang sudah saya tulis di kertas. I thank God for you. 2 tahun kemudian, gila. Kalau tahu gue nggak nikah men, bener. Ribut melulu tiap hari. Capek, lu ngapain di gym terus? Capek gue pulang rumah, jujur. Something that is new, it is easy to thank God. Thank you for the new business. Jarang orang buka bisnis pertama bilang, sebel gue sama bisnis ini. Hah? Baru buka ya kan? Tapi biasanya tahun pertama, tahun kedua saudara perhatikan. Pusing nih bisnisnya. Susah. Sama seperti orang Israel waktu mereka terima mana. Katanya dia satisfied with the bread of heaven. Setahun kemudian kurus kering gue. Ini roti bikin gue kurus katanya. Nggak mungkin lah masa roti dari Tuhan bikin mereka kurus. Kayaknya nggak juga ya. Haleluya, kalau iya mungkin diet saudara. Amen. Kamu udah mulai harus makan mana sama saya berdua. We need to start eating mana, amen. There is our only salvation by the grace of God. Me and you, both.
I need to lose weight for 2023. Amen. Haleluya. By the grace of God tahun 2023 saya akan kurang setengah kilo. Amin. Saya akan capai itu. Half a kilo. Always start with the little step. Amen. Half a kilo a day, waktu umur saya 60 saya akan sangat fit, saudara. Amen. Ketawanya gede amat, amen. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, saya udah mau tutup gak lama lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalau Allah tahu, kamu waktu makan matamu akan terbuka nih. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Katanya kalau kamu makan ini kamu akan jadi seperti Allah. Itu tadi Adam ditaruh di garden, dikasih terang agar dia bisa lihat semua yang indah. Apa yang dia lihat? 5 roti dan 2 ikan. Yang dia lihat ini ada pohon yang saya gak bisa makan. Jadi dia berdiri di situ. Dia kan makan, artinya dia dekat dengan pohon itu. Artinya dia lihatin nih. Ini pohon enak juga nih kayaknya. Kata iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu dia makan. Lalu hancur dunia ini. Lalu dia keluar dari tanah Eden. Dari tanah Eden dia keluar. Lalu anaknya Habel bunuh Kain. Terbalik saudara. Habel bukan yang bunuh Kain ya? Salah, beda Alkitab apa? Kain bunuh Habel. Yang kayak gini kita kadang dibilang sesat tahu. Apalagi kalau ini dibikin klip ya kan 1 menit ya kan. Maka Habel bunuh Kain ya kan. Oh, Kain bunuh Habel. Lalu next, semua yang ada di hati manusia hanya ada jahat saja. Maka Nuh lahir. Dunia dihancur, harus di wipe out. Kenapa? Karena semuanya jahat. Kenapa sih? Karena Hawa pikir dia kurang. Dia mau jadi seperti Tuhan. Tapi next ayatnya bukan waktu Tuhan ciptakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut dan rupa gambar kita. Kamu mau mirip kayak gimana, kamu itu udah semirip mungkin sama Tuhan. You have already have it all. That's the problem. You already have it. I want more. That's the problem sometimes in my life and maybe in your life. Not maybe, definitely saudara. More. We want more. We want more. Kita selalu mau lebih. Karena kalau enggak kita enggak bisa bahagia. Dia bilang, iblis bilang kamu akan jadi serupa dengan Tuhan. Oh, tapi Tuhanmu udah serupa dengan Tuhan. You are already as near as possible saudara dengan Tuhan. Dan seringkali apa yang kita punya di dalam kehidupan kita is this. What if this is all we need untuk kita bahagia? Is not what you have tomorrow, but the garden that you are in today in the name of Jesus. Karena waktu Tuhan ciptakan semuanya, next, dia berkata bahwa dia melihat segala yang dijadikan sungguh amat baik. It is all so well. Was very, kata Tuhan very good. Udah mantap kalau Tuhan bilang very good. Is definitely very good. Amen. Tapi as a human, so it starts from Adam. But there is more. If I can get just a little bit more, then I'll be satisfied. Tapi hari ini we learn sama-sama. We thank God. Siapa di sini yang punya goal 2023 udah siap? Angkat tangannya. Come on, we need goals too by the grace of God. Gak ada yang punya goals. By the grace of God. Minggu depan saya khotbahkan tentang goals. Amen. Goalless. Nanti pagi. Terakhir saudara final. Haleluya. By the grace of God saudara. By all means have all goals that you want. The house, the cars, the wife, the second wife, the third wife, the husband, the toys, and everything that you want by the grace of God.
Tapi jangan enggak hidup full hari ini. Karena today you can enjoy everything that God has given. If you start naming them, if you start recognizing them. Dan dengan saudara akan sadari when you start doing that, you will start experiencing deeper the love of God in your life. Saudara akan rasa lebih senang, saudara akan rasa lebih penuh, tapi saudara akan rasakan juga kasih Tuhan. So we thank God for all this gift. Tapi this is the real gift. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have everlasting life. Kita seringkali thank God for salvation. Tapi saudara sadarkan bahwa di sini karena begitu besar kasih Tuhan that He gave. Yang Dia berikan primarily bukan salvation, bukan blessing, bahkan bukan shalom. Next, God so loved the world that He gave His only Son. The gift, this is the gift saudara. Jesus is actual gift, the real gift. Yang paling berharga yang kita bisa terima. It is Jesus. Dari Yesus lahir pemberian-pemberian yang lain. Eternal life is one of it. Shalom is another. Dominion is another. Peace I have given you, kata Yesus. You will receive all that. But the real gift yang Dia berikan, for God so loved the world that He gave His only Son. And today kita melihat wajah Yesus sama-sama. Can we just close our eyes for a little while? Saya bawa kita dalam perenungan. We look to the eyes of Jesus. Kita melihat kepada wajah Tuhan. Kita melihat kepada the gift that the Father has given to us. Aku tahu banyak hal yang masih kita inginkan. Aku tahu masih banyak hal yang kita rindukan. Aku tahu masih banyak hal yang kurang di dalam kehidupan kita. Aku tahu masih banyak hal yang tidak sempurna dalam kehidupan kita. But hari ini, thank God, not for the gift that you want, but thank God for the gift that He has given you. There's a beautiful friend that God has given you. There's a brotherhood that God has given you. There's a family that God has given you. When you are tired in your work, waktu saudara lelah dalam pekerjaan, it is because you do it for your child. Thank God that you can do it for your wife, for your husband, for your child, for your mom, for your dad. Thank God that you can give. God has given so much. Dan hari ini Tuhan berikan kami mata untuk bisa lihat. There are so many things that are beautiful yang Tuhan berikan kepada kami. Thank you for the food yang kami udah bisa makan. All the food that we have eaten. Thank you for that. Buat kami satisfied. Thank you for the year of 2022. Thank you Lord for church. Thank you for Josh. Thank you for Nia. Thank you for Enyin. Thank you for friends. Thank you for Ryan. Thank you so much for... Lord, I thank God. I want to invite you all just to
thank God. Just to close your eyes and to remember goodness. Remember kindness. Oh, thank you for the new job. Yang begitu sulit. Thank you for that, for the challenges and the opportunity and the gift and the things that I can do. Thank you that you will help me to solve everything that is in front of me. Thank you so much. Thank you for the health of my parents. Terima kasih untuk kesehatan mereka. Thank you Tuhan kalau Engkau masih. Thank you for Christmas, thank you for time. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. We can be with them. Lord, the world is running fast. By the grace of God, help us to slow it down. And have an eyes to see and appreciate every little things that God has placed in the garden of my life. I thank you, Lord. I thank you, Lord.